तो ए मु यज्ञ को लेकिन जी आमर भोग जहाँ आनी नहीं जी बो ये पूरा सजे देती भोग तो आम नहीं जा भोग चलते भोग दे देखिए आसिक खाइबा कौन मंदिर पूरा मंदिर एटा मंदिर दबु एटा यज्ञ मुंडर थो हला हो तो आमर बैठक भी बसवा स्टार्ट हो गलानी भोग नहीं जी तो अब आमर बैठक स्टार्ट हो गलानी लोक मैंने सब आसीगले आगे कौन दब कि तो आज जड़े भोग दबार थिला रिटर्न जावाक पड़ुची चलतु ए नड़िया दीटा खाली कुंडे दे जरी पुरे दौन तो रोसे सब स्टार्ट हो गलानी पैड़ा दीटा देद जरी नना से जरटा नहीं ये मंदिर कौटी भोग थोन मंदिर कौटी भोग थोन शिव मंदिर पुराना मंदिर कहूना ना मोठी मोठी कलश बसो बोली पिला मैंने निपुचंदी आई कर दियो आमर भी लिपा लिपि सरी जाइए चिंता तो ये चारिया लिपा लिपि चलती माने पूरा रास्ता सारा कलश बसवाई तो चलतु ए बैठक बसीगला तो आउ कि समय पर बैठक आमर ये स्टार्ट होमर टे बड़ गाँ ना तो से जल्दी स्टार्ट हो बैठक बसीगला नगर बाहर स्टार्ट हो गाड़ी आसिले तो चलतु नगर बाहर स्टार्ट करवा आम तो चंद ये आम आड़े तो बाबा करते कौन नाकेर हाँ अरे भगवान श्रीकृष्ण देखी पिला मान समिति देखिए टे मोटा पिला माने सब लगे सारे आबे नगर बाहर सिचुएशन में पूरा भाउज मोर दीप लगे
ଆମର ଇଏ ଘୋଡ଼ିବାର ରିସ୍ତ ଏବେ ଆମର 7 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲା ହବ ଏଇଥିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ 7 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାରିବେ ତ ଏଠି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିବେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଦିରେ ତ ପିଲାମାନେ ବି ଚକୋଲେଟ ପକେଇ ଗୋଟିଏ मोर प्रिय भक्त मंडली अच्छा आज गौरांग महाप्रभु कुंज मध्य जो नगर को भ्रमण करने उद्यम करती बाहर आज्ञा बाहर समय कुंज पाखरे केते जन भक्त निजर दुख दुर्दशा दूर करने गौरांग महाप्रभुଙ୍କର पाद पद्म तले निजको समर्पण कर आज्ञा तेणु हे भक्त भाई माने मोर माँ माने पिला छुआ आबाल वृद्ध वनिता मु समस्त को अनुरोध करी जो भक्त जड़े माँ प्रभुकर पाद पद्म तले पड़ी आज्ञा तेणु एक स्वर समस्त गोटे हरिबोल देव से मनोकामना पूर्ण हो गौरांग हरि माँ मान गोटे हुड़हुड़ी दे आशीर्वाद करूँ हरि ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ରାତିଆଟି ମୋର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲା ପିଲାକୁ ପକେଇ ଦେଲେଣି ପିଲା ପୁରା ପଳେଇଲେଣି ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ପିଲା ପୁରା ଆଉ ଏବେ ଆମର ନଗର ଆସୁଛି ମୁଁ ବା ହେଠି ପଢି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ଏବେ ଆମର ନଗର ଆସୁଛି ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି କୁଆଡେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପୁତୁରା ଚକୋଲେଟ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ବୋଲି ମାନେ ପୁରା ଏତେ ବଡ ଏ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବଡଟିଏ ଏ ବଡ ପଲିଥିନ ଟେ ଆଣିଛି ମାନେ ଚକୋଲେଟ ବିସ୍କୁଟ ଦେଖି ତା ନାଳ ଗଡି ଗଡି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି
ସତ କହିଲି ନା ମୁନା ସତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖେଇବି ନା ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ଟା ଖୋଳା ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାର କିଛି ଅଂଶ ପୋତା ହୁଏ। ତ ଭାଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ ସାରି ଏବେ ନଦିଆ ପୁରା ପଶିବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ପଶିବେ ତ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।
କାଇଁ ଭକ୍ତି କାଇଁ ମାନସ ଏଇ ଛୁଆଗୁରା ତମେ ଖାଇବୁଛ କିରେ ଜାଣିଛ ମାମା ବିକ୍ରମ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ଷକ ଆଇଁଷ ଦେଖିବୁ ତୁ ଖାଉଛୁ ଆଇଁଷ ଖାଇ ହାଡ଼ିଆ ଦେଖୁନୁ ସେ ମେନ୍ ଉପରେ କାହିଁ ତପନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ତପନା ଆଇ ପଳେଇଛି ଫିତା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ସେ ବୁଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖସିଛନ୍ତି भक्ति दिया शक्ति भक्ति दिया शक्ति मुख्य समाज मन कह और सैल सेंड खाइले माई भी उत्साह कर कौन खाइबे ମାଇବେ ତାଙ୍କ ମାଇବେ ପାଇଁ ଅଛି ମାଇବେ ଭାଇ ଅଲଗା ରଖିଛେ ତ ନିଦ ମାଇଲାଣି କାଇଁ ନିଦ ଗୋଟେ କରଙ୍ଗା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ନିମ ପଲୁ ଆସି ଯାଇନି ପଠେଇଛି କୋଉଠି ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଯାଇକି ନିମ ପଲୁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସେ ଆଉ ନାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଟୋକାଟି ଆଣି ସେଠି ଲଭଲି 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 ଆଉ ରାଧା ହଁ ରାଧା ଭାଇ ଚିହ୍ନିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଧୋକା ଖାଇଛି ତୁ ଏଇଟା କି ଏଇଟା ଦଉନ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଏ ସାମକୁ ଗୋଟେ ଧରିଛି ନୂଆ ପଲ୍ଲୀ ମନୀଷା ଭାଇ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ପିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ
ତମେ ବେଶୀ ଗାଜୁ ଗାଜୁ ହଉଛ। तेरा प्रोसेस बहुत लेट हो किंतु अति रसिकिया तो ये पिलाटी देखी पारे आगे तो भल भाव चिन्ह पारे वीडियो रे किए बेली खाली रुमाल टा देछि नले जना पड़ जाए तो प्रोसेस लेट हो तोर कौन एत सरची भाई तू आर कहि एटा बिंदु बजिया नाही खाली भाई भात डाला खटा पास मिक्सचर पनीर सइला भाई हम आइथिलु भोजी खाई भोजी किछि नाही खाली भात डाली पास भी नथिला झाड़ी झुलाई के हमक देइछंती खाउछु देखो खाली भात डाली खट्टा भी नाही खट्टा नाही ये आइला ए जुआ 3 थरो खाइलानी एडे 4 थरो पडिछि बुआर पळि आछि भाई भोजी खायो बोली भाई आमे फेरिलु टिके माने फेरलु टिके लेट रे मिक्सचर नाही पनीर नाही मुको साग नाही खट्टा भी नाही आमे खाली भात डालमा पास भाई किछि नाही खाली सही खाली और डालमा किछि नाही पास पास ए पास हमारे देखो भात डालमा तो आपण मैंने तो वीडियो सब देखिले आउ केमती कौन है कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे तो सब आमर 24 परी आउ जागर आउ चाष आमर यज्ञ सब सरीगला तो आपण मैंने तो सब देखिले तो वीडियो को मुझे एंड करुच्ची पुणी देखा नुआ एक वीडियो रे तो रोची जय श्री राम।